कच्चा की सर अपने मंदिर बना रहे हैं, लेकिन ये कलर अगर है इसमें सर कच्चे पाए जाते हैं, तो इसका पूरा डेवलपमेंट होगा। यात्रियों के लिए सर पूरी सुविधा इसमें होगी। ये सर नेशनल हाईवे है, इसमें अष्टापथ होगा, यहाँ फोटो और ब्रिज होगा, यहाँ पार्किंग होगी। मंदिर के पीछे सर एक फाउंटेन वगैरह होगा। भव्य गेट सर दो गेट होंगे सर बोर्ड पे, और मुख्य मंदिर की इल्यूमिनेशन होगा। बाकी सब सुविधाएं सर मंदिर में करते हुए सर पिछले 3 महीने से काम करें। 25% काम होगा, जो 25 से 20 साल तक होगा। पूरा विनोद हो गया ना, तो विनोद फोटो में लगे तरफ आया ठंडे में। विनोद थोड़ा
সদস্যবা প্রতিষ্ঠা বিশ্ববেদা সন্তোষিন প্রাক্ষ বৈষ্ণনেমি ব্রাহ্মণেন্দ্র দেশপতি দদাতু নমো স্বস্তি নমো স্বস্তি নমো স্বস্তি নমো সূর্যসম যমকাল সন্ধে ভূতা মহোৎকর ভবন দীপ্তি ভূমি আকাশম প্রচরামরা ব্রাহ্মণাং শাসনমস্তায় কল্পদ্য নিহ সুনিরেব নমো পুনাহং নমো পুনাহং নমো পুনাহং অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু নমো জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা উমাধাত্রী সহস্রদা নমস্তে এষ সচন্দন পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি নমো ত্রিপুরাসুন্দরজয়ী কালিকা ওই মহাবিদ্যা ওই নমো নমঃ নমো মহিষাগ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুন্ডমালিনী আয়ুরারোগ্যম বিজয়ম দেহি দেবী নমস্তু এষ সচন্দন বিল্লপত্রাঞ্জলি নমো ত্রিপুরাসুন্দরজয়ী কালিকা মহাবিদ্যা নমো নমঃ নমো ভগবতী ভয়চ্ছেদে ভব ভাবিনী কামদে শঙ্করী কৌশিকী তংহি কাত্তায়নী নমস্তুতে এষ সচন্দন পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি নমো ত্রিপুরাসুন্দরজয়ী কালিকা ওই মহাবিদ্যা ওই নমো নমঃ নমো সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ স্বাদিকে শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে স্মৃতি বিনাশনাং শক্তিভূতে সনাতনী গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে पंडित जी उंगली का दर्शन करा देगा कैमरा बंद कीजिए नहीं आएगा बना दिया